Grabe! Number 8 dribble the ball. Napaka-relax. Pinasa. Kuya Chan. Kuya Elay. Uy! Number 13 dribble the ball. Pinasa. Pinira. Pasok! First shot of the game. Number 29. Kuya Chan, dribble the ball. Kuya Chan, pinasa sa ilalim. Binumba. Wala. Hindi, grabe. Grabe, Kuya Lance. Grabe ka, Kuya Lance. Anong kinain mo? Ang energy mo, grabe. Bang! Kuya Chan, ball. Ang kulit ng purple. Maganda naman to. Pinasa din nila. Board. Number 13. Pinasa. Pinasa siya. Is good. Laman po ng Super Bowl. Kuya Chan. Dinadala bola. Tinira ng malayo. Dola sama. Bagaimana Kak Dola? Injury. Pinapatay mo ng mga doon, yung mga black. Grabe yun, Kuya Chan. Huwag naman. Number 7, dribble the ball. Pinapatay ni Kuya Dado. Kuya Dado, hustle, defense. Perimeter. Aduh. Grabe. Kaya naman, si Kuya Chan. Nagmamadali, kailangan. No jaywalking, sir. Kayo naman. Nagalaw. Manusen. Nagpapasahan. Balik. Number 7. Number 13. Oh! Grabe. Kita sa labanan na yan. Kami na border ka. Kuya Chan, ang layo naman nun. Confidence siya. Sinalaksa. Uling pumasok. Hagis na! Hagis! Ipasa mo! Bakit Kuya Elay? Lumapit ka! Kuya Elay! Naku! Uy, magulat sa mga na. Backcourt violation. Gagamit talaga kahit hindi ka ano. Hapunin mo yung bola, gagamit talaga kahit ito. Foul ba? Victim kay Dando. Kuya Chan, binigay ng Kuya Elay. Binalik ang Kuya Chan. Mukhang magtatres na lang ito. Naku! Ang galing! Kuya Dado! Engineer Dado! Dipinsa! Agami mo! Grabe depensa ni Kuya Dado doon. Nice!
Yun lang, may foul po tayo doon. Ingat po mga kapatid. Laro-laro lang. May pasok po tayo bukas. Basta sige ka o ano niya ang exercise. Walwal gindila. Sakto na. Bang! Dipinsa, dipinsa! 3 point! Deadlock po tayo. Kael, crossover, naiwan, sinasa, nagul. Nice one. Takbo, takbo! Uy! Tira! Yay! Pasok. Nice one! Wow! Counted! Down. Baba pa. Change 5. Change faces po tayo. Ready po. Ball. Dribble na ball. Pinasa sa gilid. Kuya. Shoot. Hindi pumasok. Nakuha